Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. Марҳамат, дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин аст. Бовар дорам барои ҳама шуморо маъқул мешавад. Наводактаи лайка мегзорем ва мошинои маъқултона дар комментария бинависонед. Сар якшанбе аст. Бар зира мошинои гуфтагии шуморо мо ба навор мегирем. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. Пулашро бошад то 5 сол ва ҳузур пардохт намоед. Солона ҳамагӣ 16% бо доллар. Муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. Марҳамат, Corolla 3 соли 2011 соли бародаро. Объем 1.8 бензини холӣ ане. Газ ҳам дорад? Евро 4 газ. Хоб ҳуҷҷатош ҳаст. Марҳамат, тамошо мекунем. Касои да маъқул мешад. номери ака ҳаста, занг бизанем, барош маълумот метаҳанд. салом шавак мегирем, салом шавак тамошо кунем бародаро. Автомата коробкаш, даро электропакет, пробег нишон додагӣ нест, монитор родной. Ягай пешам мегирем, тамошош кунем. چند قبل از خود داره گاز بنزین مخره 8 تا 100 کیلومتر ده مسئله کوزوفش موتور خداویش داده یا چند سوم گفته سه نکره 100 تا با معامله داره وریانت های علشی داره فقط سوم نمره تلفن ابو کمونیم 88 77 11 910 زنگ میزنید یکا برای شما بیشتر معلومات میتن. کسایی که Corolla 3 در کوره اینم برای شما دارم. این قرغنده گشته یکی جوده یابون Opel Astra бардоро 2007 сол объемш 1.7 1.7 да дизелаи як тамошо мекунем. ин дизелро расҳо чун чӣ хелай бака 6 та мехира на экономичный буда 6 та мехира дизел. Ақибош электропакет. Ин номрош транзитаи таъмировкаш ҳуҷҷат дорад? 7 моҳ таъмировка дошта ина. 4 та электропакет, коробкаш механик. Сасяни зур. Ҳама инҷо шатфоиза. Чанд тафта сирака? 65000 با معامله میشه واقعا. نمره تمگی 935 935 98 91 اینا مرامت زنگ زنه کده قطیش معامله کنین. ارزون هم میکنم میگه ماشینی که این حال دسین میتونین طریق الف کردید خریدار نمون باردار. اینا مرسدس باردارو 95 سالای объемش 1.8 یک تماشا میکنیم. Состояние баллонош нормальное, краскаш ҳам нав, сос. Гӯш мекунӣ ата? Тамом ая чӣ намекунӣ? Ҳамка нишоншон метем. Corolla мошин дора хай. Чӣ намекунам хелам. Даро ақиб шам электропакет ҳай, а? Ақибош ҳам электропакет ҳай. Дуру беру авион мекада. Дуру беру авион мекада гӯда. Чӯ электропакет мебинам қазу. چند شده اینا بچه؟ 47 فرض میشه 95 سال آخر 4 تا الکتروپاکت های коробкаш механика بنزینی خالی من اکنون نمرو تا درست بگو 800
87 887 46 46 87 87 87 87 هم خیلی درست گفتم آخی؟ بله بله این 93 و 15 22 349 هم خیلی؟ همون میگه چند هفته شه؟ 47 با معامله 47 با معامله میشه نمارم زنگ بزنید نکده با معامله میشه ماشینی که این حلسه میتونید طریق خلیف کردید خریداری نمون برادر 015 برادرو بیاموش یک هفته 10,000 چند چه 11 سال اساسینی بالونوش ماشین چه قیمتش راسته اساسینی زور Раскаш هم نوای در واقعیش روچنای یا کابودم فتسادناش 35 تا گفت بفکرم پشوش الکتروپاکت های коробкаш механик یا نوار بسته نگه چپش دیگه در بالا تو میمونی ماشین چپش دیگه اینی میشه علیش دیگه در بالا نمونی بگلش کردیم مات را گفتستم تو پرستگی نبرد رکلام کجاشی توی چند تا گفته سیرکه 35 تا این همه های نمره 3 تا 077 0011 مروان زنگ بزنین قدش معامله کنین ماشین چه زور افراست شوخی کردم و خیال نکنین که چپش دکیه اوپل زافیرا برادرو 2004 سال объемش 1.8 салонш бинем хитон ақибош чуной буда ана тайгас яъни китобани тели ҳам дора ақибошда задний камера тонировкаш чанд қайдига ка солона уҷа дора 8 моҳ дига тонировка дора мега срочно фурӯшӣ пешош электропакетай коробкаш механик кондиционерам аш кор мекунад 997 ами ай 997 70 93 70 чанд та гуфтес шавҷи 63 та гуфтесем бо савдо меша 63 та бо муомила мешава я маромат зам зана када қатиши муомила кунен мошине ки ин ҳол десем метавонед тариқ халиф кредит харидори намои бародаро опел хачбек бародаро 96 сола 1.6 простой 4 диска тонировка чанд қайдига ка 4 моҳ дига тонировка дошта ақибош ручной чихол пешош электропакет коробкаш механикай люк дора
میگی؟ نه ساعت 4 نه ساعت 4 50 چند 55 4 تا 5 دی تیار 4 تا 5 ده تایگن نمارم زنگ زنه کده قطیش معامله کنیم ماشینه که این حال لسن تو این طریق خیلی کردید خریدار نماییم باردارو салом дӯстон барои хариди мошин маблағ намерасад мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихареду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.